କୁଆ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ରେଭେଲେସନ କୁ ଯାଉଛୁ ଏତିକି ଜଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆମକୁ କୋଟେସନ କରା ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ସେପାରେଟ ରଖା ଯାଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ତାମାନେ ଆମେ ନାଉ କି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ରାଜ୍ୟ କଣ ରଖିନାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଜଗତରେ ଜାତ ହୋଇଅଛୁ ବା ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ସେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ? ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତିବାହିତ କରୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲେବି ତାର 11:44 ପଦ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେ ସେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆଉ ଯେବେ ଯାଇକି ତୁମେ କଣ କରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ବାସବାସ କରିପାରିବ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ତା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପବିତ୍ରତା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଗୃହଟିକୁ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ କରି ଘରକୁ ଲାଇଟ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତାର ଉପସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ତା କି ପ୍ରକାର ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଜି କଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଅଛି କି? ଯଦି ନ କରିପାରିଅଛି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମେ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ କୁ ଦେଖୁ କଣ ତା ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ତା ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। ଆଉ ପୂର୍ବ ନୁହଁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଅଛି। ପୂର୍ବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମନ୍ଦତାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଅଛି, ଯଦି ତଳ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢିବେ ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପୂର୍ବରେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଜାରାଜ୍ୟ ନଥିଲ, ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଜା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ପୂର୍ବରେ ତୁମେ ମାନେ ଦୟା ପାଇ ନଥିଲ, ମାତ୍ର ଏବେ ତୁମେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। हे प्रिय माने, तुमे विदेशी और प्रवासी बोली मु तुमको अनुरोध करूछि, शारीरिक अभिलाष गुड़िकरु विमुख हुआ, सेगुड़क आत्मार विरुद्ध रे युद्ध करे। आमे जानिछु जो विषय ईश्वर को प्रेम करे, जो विषय को ईश्वर प्रेम करंती, आ से विषय केबे मध्ये अंधकार को पसंद करिवो नाही। कारण या समस्त विषय परस्पर प्रतिकूल अटे। यदि आमे ईश्वर को निज जीवन में स्थान देबा, पवित्रतार जीवन अतिबाहित करिबा, तेबे मंदता हम जीवन धीरे धीरे दूरे चली जीवो। यदि हम जीवन में आमे मंदता को अंश करिबा, एहार अर्थ आमे निजर संपर्क ईश्वर को सहित संपूर्ण रूपे दूर को टाणी नेउछु। आज मु केउ स्थान रे अछि? वेयर एम आई? मोर उपस्थिति आज केउ स्थान रे अछि? होई पारे प्रभु आज हम मन को अनेक वर्ष धरि प्रभु को वाक्य दे कथा कहउचंती। आज हम मन को व्यक्तिगत स्पिरिचुअल जीवन अनेक गति रे आगु बढ़ी थाई पारे। आज हम विश्वास जीवन केउ स्थान रे रही अछि? मोर जीवन में कोन प्रभु से पवित्रता देखि पारो छथि कि? आज प्रभु चाहती प्रथमे पृथकीकृत जीवन, द्वितीय रे से चाहती हम जीवन में गोटे स्वतंत्रतार जीवन हेउ। आज हम जीवन गोटे स्वतंत्र डिफरेंट समथिंग डिफरेंट हम जीवन देखै पई से चाहते, जहा कि हम आज यूजर करी आसुतनु आ से पास्ट लाइफ को हम छाड़ीबा को पड़िबो। आज प्रभु चाहते हम जीवन में गोटे परिवर्तन आसु, आ सेही परिवर्तन की प्रकार हो? जहा थिला ताने वर्तमान मु आउने मो थारे ईश्वर जीवित अछंती। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु सेही विषय हम जीवन रे देखिबा पई चाहते। आज मोर लाइफ केउ स्थान रे अछि? सेही समान प्रश्न आज हम निज को पचारो। आज मु खाली गोटे प्रेजेंट पका पई मंडली को आछि कि मंडल मेंबर बोली मंडली को आछि कि ता निजर स्पिरिचुअली लाइफ को ग्रोथ करबा निमंते प्रभु को सहभागिता प्रभु तुमे मो आज जीवन को आज आलोकित करो। जो अंधकार मो जीवन थिला तुमे मते आज ताहातुर बाहर करी आनिछो। आज तुमे मते प्रजाराज्य करियछो। आज तुमे मते दया करियछो। दया पाइ नथिले तुमे मते दया देइयछो। आज होई पारे आपन मान जीवन रे दुख रही थाई पारे। शैतान चाहूची तुम जीवन में प्रभु नाहंती, तू केते प्रार्थना करछु प्रभु, प्रभु तो प्रार्थना सुनु नाहंती।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶୈତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଦାସମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କିପରି? ଦାନିଏଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦାନିଏଲ ତାର 1:8-6-10 ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଦାନିଏଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ରାଜପ୍ରସାଦର ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ସେତିକି ଖାଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦିନକୁ 3 ଥର ସେ କାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ? ନିଜର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଯାଇକି ଝରକା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ 6-10 ଦେଖିବେ, ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯିବ, ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଯିବ, এই ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି କି ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଜି ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାକୁ ନଉ, କେତେ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ପରିବାର ଠାରୁ ସେ ଲାଞ୍ଛନା ପାଇଲେ, ତାଡ଼ନା ପାଇଲେ, ତାପରେ ଯଦି ସେ ମିଶରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ବନା ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନି। ତଥାପି ଯୋସେଫ ନିଜକୁ କଣ କଲେ? ପରିଷ୍କୃତ ରଖିଲେ, ପୃଥକ ରଖିଲେ, ପବିତ୍ରତାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେଇପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ, ପୃଥକ ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। যদি আমি 11 পদ পড়ু, হে প্রিয় মানে তুমি বিদেশী প্রবাসী বলি ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ବିମୁଖ ହୁଅ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କରେ? ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ରଖିବା, ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ତା କଣ ଅଟେ? କେବଳ ଗୋଟେ ଛଳନାର ଜୀବନ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେପରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନେକ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ বা ঈশ্বরକୁ ঠকু নাই, ମୁଁ ନିଜକୁ ଠକୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବି, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ, ତୁମର ଲାଇଫ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ଅଟେ। ଆଜି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଣ ଅଟେ ତା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କୋଉ ଆଲୋକ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି କଣ ଆମେ ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛୁ କି? ଆସୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଗାଲାତୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ କହୁଅଛି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଉଅଛୁ। 12 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ଦେଖାଯାଏ ତୁମେମାନେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାଚରଣ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ସୁକର୍ମ ଦେଖି ସେହି ବିଷୟରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିଥାଏ। ଆଜି କଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା বা ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରି ଅଛନ୍ତି କି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବାଟ ଖୋଲି ପାରି ଅଛି କି? ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଆସୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ଡୋନେସନ ବକ୍ସ। ଏହା ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା କଣ ଅଟେ? ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଲେ ଆଉ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଆମେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଅନେକ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଜିଟରେ ଯାଏ, ଅନେକ ପରିବାର କୁହନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାନ ଦଉ, ଏ ଦାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉନୁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛୁ।
कारण जो कार्य आमे करि पारु ना आपण माने से कार्य करिया पई चाहउचंती सेति पे आमे प्रेरणा पाई आपण को सहाय्य करूछु माने प्रिय मंडली आज आपण मान को से सहाय्य दान द्वारा अनेक पिला माने जो स्थान रे प्रभुकर कार्य होई पारु नै जो माने आज प्रभुकर परिचय पाई पारि नांती उपर अनेक व्यक्ति विशेष माने प्रभुकर परिचय पाई पारुछंती आज प्रभु आपण मान को से बोझ देबा पाई चाहंती आज कोन हमर विश्वास रो जीवन ईश्वर को सहित दृढ़ अछि कि आज मोर विश्वास कोन टळबळ नाही तो आज मो ईश्वर को सहित कोन सहभागितार जीवन काटि पारु अछि कि कारण अनेक लोक मान को हमको वाच करंती आज मो परिवार रे मो स्त्री मो झियो मते वाच करूछंती मोर लाइफ कोन अटे से माने जानंती आज प्रत्येक को जीवन रे की बाटो जे हमें जाउछु हम निजर फैमिली निजर विलेज आ निजर टाउन रो निजर पड़ोसी बा जो माने रहि अछि रिलेटिव्स प्रत्येक जानंती ई स्थान को जाउछि तुम्हे माने विजाति मान को मध्य रे कोन करो सदाचरण करो जेपरि से माने जो विषय रे तुम मान को दुष्कर्मकारी बोली निंदा करती होई पारे किछि विषय आपण मानकर पास्ट रे घटी जाइतिला जहा के आज आपण मान को जीवन गटे स्पॉट पकाई दे अछि किंतु जेतले प्रभु को हम जीवन में स्थान दउछु प्रभु को निज जीवन में स्थान दे आगु को बढ़िया पे चेष्टा करछु प्रभु हमको हम जीवन को स्वागत करछु हमर संपूर्ण कंट्रोल तांको हाथ रे देई दउछु आ से समय हम जीवन से चेंज आरिबा पाई जाउचंती हालेलुया आज से परिवर्तन द्वारा अन्य लोक माने जो माने प्रभु को परिचय पाई नाते कोन लिखा जाउ अछि तुम मानकर सुकर्म देखि सेई विषय रे कृपा दृष्टि दिन रे कोन करबे ईश्वरंकर गौरव करिवे ईश्वरंकर गौरव करिवे आज प्रभु आपण मानकर द्वारा अनेक आश्चर्य कार्य साधनकारी परमेश्वर अटंते हे मंडली आम जीवन रे किछि विषय प्रति हमको बाउंड्री स्थापन करिया पई पड़िबो हमर समय पई हमको बाउंड्री स्थापन करिया पई पड़िबो हमर शक्ति पई हमको बाउंड्री स्थापन करिया पई पड़िबो हमर उच्च गुडी को पई हमको बाउंड्री स्थापन करिया पड़िबो कोन पई स्पिरिचुअल ग्रोथ पई होई पारे मोर ऑफिस पई मु व्यस्त एते रहउची मोर स्टडी पई मु एते व्यस्त रहउची होई पारे मोर कार्य पई मु एते व्यस्त रहउची किंतु प्रभु को समय देई पारु नाही मोर डिवोशन लाइफ टोटल नाही यार अर्थ स्पिरिचुअल ग्रोथ मोर जीवन रे कमी कमी जाउची आज हमको प्रभु आह्वान दियंती अंधकार रो विषय जो विषय गुडी को आज हमें करि चालिचु भाबुचु हम ईश्वर तुम पई करूचु किंतु हमर स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु को सहित दिन दिन दूर को चली जाउची हे मंडली प्रभु आज हम प्रत्येक को आह्वान दियंती आज हमें तांको निमंते निज को पृथक करि पारि अछु कि आज हम निज को प्रभुंकर सेई उत्तम वाक्य द्वारा निज को पूर्ण करि पारि अछु कि कोन ता वाक्य होते सराउंडेड योरसेल्फ इन पॉजिटिव वर्ड ईश्वर को वाक्य को वाक्य जो वाक्य हमको सकारात्मक दिग को बा ईश्वर को आत्मिक दिग को बढ़िबा पई सहाय्य करे अनेक अछंती से माने सुजोग गुडी को उंडी थांती कोन करिया पई कन्वर्सेशन करी कॉन्फ्लिक्ट सृष्टि करिबा पई एहा होची शैतानर ट्रिक किंतु आज हमें ईश्वर पर वाक्य द्वारा निज को तांकर राज्य पाई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पाई स्ट्रांग करि पारि अछु कि यदि करि पारु अछु तेबे प्रभु तार गौरव पाइबे यदि न करि पारि अछु आज हम निज जीवन को विभिन्न कार्य रे व्यस्त रखि देइ अछु यार अर्थ शैतान हम जीवन रे तार समय को बुनी दउछि हमें ता सहित संपर्क को दृढ़ करि देइ अछु आज हम मान को प्रत्येक दिन निज को एग्जामिन करिया पई प्रभु कथा कहते आज मु प्रत्येक दिन निज को परीक्षा करि पारो अछि कि मोर कथा मोर कार्य आज मु जा करि अछि आज हम समीक्षा करिबा ता केते दूर का को कष्ट देछि ता केते दूर उत्तम होइछि ता केते दूर अन्य को उत्साह करिछि आज हम चिंता करिबा प्रभु को सहभागिता रे आज हम करिबा पई हेले हम प्रथमे निज को सेल्फ एग्जामिन करिबा पई पड़िबो आज हम को प्रभु गोटे सेवार जीवन देइछंती और से सेवा केवल हमें निज पाई नहीं अन्य पाई मध्य बांटबा पाई पड़िबो आज सर्व अदर
ईश्वर चाहती आमे अन्यर सेवा करू। यदि आपण माने प्रथम जोहन तार 3:18 पद देखिबे आ ईश्वर चाहती तांको प्रेम रे आमे निज कार्य द्वारा ता प्रकाश करू बोली। आज केवल जे आमे निज पई बंचिबा निज परिवार पई बंचिबा ताहमे अन्यर सेवा पई जो माने नीडी से मान को चिन्हवा पई आज प्रभु आह्वान दियन्ते। आज कोन मो से प्रभु को से आश्चर्य आलोक को चिन्हि पारि अछि कि ईश्वर का आश्चर्य आलोक मध्य को मो गमन करि पारि अछि कि आज मते प्रभु सेही विषय गुडी को देबा पई चाहती। फाइनली गोटे विषय जा कि ईश्वर हम जीवन में चाहते कोन अटे फॉरगिवनेस। ईश्वर हम जीवन में से क्षमा देबा पई चाहते। आज से जदि मो पई मोर पास्ट लाइफ रो प्रत्येक विषय गुडी को वाइप करिया पई चाहती तेबे मो साधारण मनुष्य मो किपरि निजर परिवार रो व्यक्ति मानकर निजर पड़ोसी रो जीवन रे प्रत्येक विषय को स्मरण रे रखी ता प्रति मो कार्य करिबी। आज प्रिय मंडली आज आमे प्रत्येक जागृत हो प्रभु जमान को से आह्वान दियन्ते सेही माथ्यू तार 5 रो 16 पद अनुसार तुम मानकर सत्कर्म देखि तुम मानकर स्वर्गस्थ पितांकर कोन करिवे महिमा कीर्तन करिवे। हालेलुया। आज हम मान को प्रभु जगत रे किछ समय पाए रखिचंती हमर कार्य हमर लाइफस्टाइल हमर नीति नियम प्रत्येक विषय प्रभु को गौरव पाए हेबा आवश्यक रही अछि। किछि दिन हबो आमे जदी जगत चाली जिबा आ सेही व्यक्ति को जीवन आज एपरि इंपैक्ट रखिबो जहा कि परवर्ती समय रे जो पीढ़ी आसीबे सेमान कहबे ई व्यक्ति को पाई आज मंडली अनेक उच्चक जायछि। ए व्यक्ति को पाई जे परिवार पिला माने आज उत्तम होय अछंती। ए व्यक्ति सकासु आज परिवार आज गौरवान्वित होय अछि। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु हम प्रत्येक को पाई सेही जीवन देबा पाई चाहते सेही भरोसा देबा पाई चाहते। प्रथम थेसलोनिक तार 5:23 पद स्वयं तुमମାନଙ୍କୁ संपूर्ण रूपे पवित्र करंतु पुनि आम्भମାନଙ୍କୁ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ आगमन निमंते तुमମାନଙ୍କ आत्मा प्राण शरीर संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हेउ। आज ईश्वर चाहते ताकर आगमन पाई आमे माने काहा को रक्षित करिबा आत्मा प्राण आउ शरीर को ताकर आगमन पर्यंत जागृत रखू। यदि प्रभु को आगमन हमर जीवित थिबा समय होई जाउ अछि आज कोन मु ताको दृष्टि रे निर्दोष होई पारिबि तो आज मोर स्थान ईश्वर को राज्य रे रहिबो तो आज कोन प्रभु मोर से रिवार्ड मते देबा पई से प्रस्तुत करि अछथि काम पाइबा पई निजको योग्य करि पारि अछि तो यदि न करि पारि अछि आसु निजको आमे प्रस्तुत करू। शेष विषय स्टैंड फर्म इन ट्रायल। परीक्षा रे हमकु दृढ़ भाव रे ठियाबा पई पड़िबो। आज मो परीक्षा समय रे की प्रकार निजको दृढ़ करि पारि अछि। आज आमे देखुछु प्रभु आज हम मान को अनेक प्रकार ट्रायल्स द्वारा शिक्षा देबा पई चाहते अनेक प्रकार विपद द्वारा से हमको उठाते। आमे दानिएल को जीवन देखिलु आमे आज जोसेफ को जीवन देखिलु आ जदि आमे रूथ रो जीवन को देखु रूथ को जीवन रे गोटे परीक्षा आसीतिला जेतले नयमी कोन कहउचंती तुमरो ज्येष्ठा तो चली गले तुम जदि इच्छा करो तुमे मते तुमरो बाट रे जाई पारो। से कोन कहले मोर प्रभु ही तुमरो प्रभु ही मोर प्रभु हम गुआड़ी जीवी तुमरो अनुगमन करिबी। आ प्रभु एक आश्चर्य कार्य कले सेही डिसिजन द्वारा तांको वंशरु का बाइले जीसस ख्रीष्ट बाइले। हालेलुया। हालेलुया। आज जदि सेही प्रभु को परित्याग करि चली जाई थांते ता माने जीसुकर वंश आज अधूरा रहि जाई थांता। यदि आपण माने पढिबे सेही रूत तार 1:16 और 17 पद से स्थान रे ताको डिसिजन को प्रकाश करा जाय आ से रूत कर नाम माथ्यू तार 1:5 रे यीशु कृष्ण को वंशावली रे स्थानित होई अछि। प्रभु केते महान परमेश्वर अनेक परीक्षा आनिबा समय रे से हमन को धैर्य दियन्ते। आज की प्रकार निजको हमें दृढ़ करि पारि अछि प्रभु को सहभागिता रे बढ़िबा पाई। आज से एस्टर को द्वारा मध्य आश्चर्य कार्य करितिले कोठी पर्सिया निमंते जोडा कि जिहुदी मानकर सुरक्षा पाई
ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟର ତାର 4:14-16 ପଦ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପଢିବେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ ଆଉ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରି ମୋ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରଖିବି ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେପରି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରେ ହୋଇପାରେ ତା ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ବିପଦ ହବ ହୋଇପାରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ମତେ ମାରିଦେବେ ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲଢିବି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ ସେ କଣ ହେଲେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ। ଆଜି ତାଙ୍କର ନାମ ବାଇବଲରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର? ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ପ୍ରଜାବାଚ୍ୟ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କଲେ ଆଉ ସେ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ବଂଶ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ ପବିତ୍ର ଜାତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମାନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି କଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିଅଛି କି? ଆଜି କଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରୁଅଛି କି? ଆଜି କଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁଅଛି କି? ଆଜି କଣ ମୁଁ ଅନେକ ମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିପାରିଅଛି କି? ଆଜି କଣ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁଅଛି କି? ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସେଣ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଗତର ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ ତାର 12:2 କଣ କୁହାଗଲା? ତୁମେ ମାନେ এই ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ରାୟ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବା ପାଇଁ এই বিষয়গুলো পরীক্ষা করে জানি মানে উত্তম একটা ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଦେବି ତା ନୁହେଁ ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ କରିବି ଏହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ ତାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ତାକୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆସୁ ଆମେ ଏହି ଅନହୁଲି ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ହୋଲି କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଆଉ ସେ ପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? up to our death। କୌଣସି ତାର ଲିମିଟ ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ସବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।